349 ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 51 ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. 3 ಆರ್ಡರು ಹುಡುಗಿನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗರ್ಲ್ಸೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಟಿಪ್. ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಬೆಳಗಿನ ಗಳಿಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. 400 rupees guaranteed from Rapido. Welcome back to our channel. This is Chakri, the Avenger Rider. Today I have two good news for you. One from the central government regarding bike taxi being legal. I will give you the article regarding the same in the description box. Please do check about this. And second one is, have you heard about Beligina Galike guarantee on the Rapido Captain app? Now Rapido is offering the highest earning if you take rides in the morning. If you log in for 2 hours between 8 a.m. to 11 a.m. and take minimum 2 rides, Rapido guarantees an earning of 250 rupees. Similarly, for 3 hours login and minimum 3 rides between 8 a.m. to 11 a.m. you can earn 400 rupees guaranteed from Rapido. So don't worry about the traffic, because these earnings are a guarantee. For example, if you ride for 3 hours and earn only 250 including the order earnings and incentives, Rapido will credit the remaining 150 rupees to your wallet max by the next day. Make sure to follow these two conditions to guarantee your earnings. 1. Accept and complete a minimum of 50% of all rides you get. 2. Log in and complete rides within Bengaluru city. These are the only two conditions. Within 3 hours, Rapido is guaranteeing 400 rupees earnings. Today I'm going to check will it really work or not. I will take the rides, I will work for 3 hours, I will check how much earnings I will get. If I get less than 400, I will also check if the Rapido app automatically adds the remaining amount to our wallet or not. So without further ado, let's ride. I will also be explaining the same in Kannada and Telugu. Please do watch the video until the end. Thank you so much for your support. Keep rocking. Please do subscribe. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎರಡು, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಗಳಿಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ 3 ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 400 rupees ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದೇ 2 ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂತೆ 250 rupees ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 3 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ 250 rupees ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 150 rupees ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓನ್ಲಿ 150ನೇ ಬಂದಿದೆ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 250 ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 rupees ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಫರು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಲೀಗಲ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇವಾಗ 3 ಅವರ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ఏ ತರ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ఫుల్ ఆగి ನೋಡಿ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్ట్. ఈరోజు రెండు గుడ్ న్యూస్ చెప్తున్నాను. ఒకటేమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి ఇచ్చిన అడ్వైజరీ గురించి, బైక్ ట్యాక్సీ లీగల్ చేయొచ్చు అని చెప్పింది. దాని ఆర్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను, ఎవరికన్నా కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ర్యాపిడో నుంచి కొత్త అప్డేట్ వచ్చిందనమాట, గ్యారంటీ ఇస్తుంది. అదేంటంటే బెలిగిన గలికే గ్యారంటీ అని ఒక ఆఫర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైం రైడ్ చేసే వాళ్ళు మార్నింగ్ 8 to 11 మినిమం 2 అవర్స్ చేస్తే 2 రైడ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, మనకు గ్యారంటీడ్ గా 250 రూపీస్ వస్తుంది. అలాగే 3 అవర్స్ చేసామనుకోండి, 8 to 11 3 అవర్స్ లాగిన్ చేసి మినిమం 3 రైడ్స్ చేస్తే 400 రూపీస్ గ్యారంటీ అని ర్యాపిడో గ్యారంటీ ఇస్తుంది. కాబట్టి ట్రాఫిక్ గురించి చింతించకుండా ఆదాయం గట్టిగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఉదాహరణకు, మీరు 3 గంటల సేపు పాటు లాగిన్ చేశారు, మీకు అర్నింగ్స్, ఆర్డర్ అర్నింగ్స్ ప్లస్ ఇన్సెంటివ్స్ కలిపి ఓన్లీ 250 రూపీస్ వచ్చాయి. 250 రూపీస్ వస్తే మిగిలిన 150 రూపీస్ ర్యాపిడో మన వ్యాలెట్ లోకి
మ్యాక్సిమం 24 అవర్స్ లోపల యాడ్ చేసేస్తుంది. అదే 2 అవర్స్లో 250 కాలేదు, ఓన్లీ 150 అయింది, రిమైనింగ్ 100 రూపీస్ కూడా ర్యాపిడో మనకు వ్యాలెట్లో యాడ్ చేస్తుంది. ఇది కొత్త ఆఫర్, వినియోగించుకోండి. దీనికి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్, 2 టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. మీరు బెంగళూరులో మాత్రమే ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మినిమం 50% ఆర్డర్స్ కన్నా ఎక్కువ చేయాలన్నమాట. మినిమం 50% ఆర్డర్స్ క్యాన్సిల్ చేయకుంటే మీకు ఈ ఆర్డర్ వర్తిస్తుంది. హ్యాపీగా మీరు రైడ్స్ కంటిన్యూ చేసుకొని బైక్ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ చేసుకొని ಡಬ್ಬಲ್ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋవచ్చు. ರ್ಯಾಪಿಡೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ. ನೀವೇನಾ? ಹಾಂ, ಗೋ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ದೇವರ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 5.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ 400 ರೂಪೀಸ್ 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ 3 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 3 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 400 ರೂಪೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದು ಮಂಡೇಯಿಂದ ಫ್ರೈಡೇವರೆಗೆ ಆಫರ್. ಇದು ಮಂಡೇಯಿಂದ ಫ್ರೈಡೇ 8 to 11 AM. ಈ 3 ಅವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 400 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ customer added 20 rupees tip. Thank you for the tip, ma'am. Tip is 100% yours. ఓకే, 20 రూపీస్ టిప్ వచ్చిందనమాట కస్టమర్తో పొద్దునే ರ್ಯಾಪಿಡೋದಲ್ಲೇ ಕಸ್ಟಮರು 20 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬಂದಿದೆ? 73 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. 5.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೂ 73 ಏಕೆ ಅಂತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ನಮಗೂ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟಿಪ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ 20. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಓನ್ಲಿ 53 ಬರಬೇಕು, ಇವಾಗ 73 ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ 73 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ 50-50 ಅನ್ಕೊನ, 50-50 173. ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 400ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೋ ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಚಿಕ್ಕನದಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ. ರ್ಯಾಪಿಡೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದೆ. ಹ್ಞೂ 2756 ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಕೂಡ 5.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹಾಂ, ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. BTM ಲೇಔಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ 67 ಪೇ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ರೆಡಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ 48 ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು 122. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರು ಒಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 172 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, 172. ಇದೊಂದು ಆರ್ಡರ್, ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. 3rd ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
3 ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಪಿಡು ಪಿನ್ OTP 51 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಡುಗಿ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿನೇ ಗರ್ಲ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇಯ್ಡ್ 45. ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ರೆಡಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 155 ಆಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ 11 o'clockವರೆಗೂ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡೇನೂ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 4 ಆರ್ಡರ್, 4th ಆರ್ಡರು ಹುಡುಗ. ಇವಾಗ 4 ಆರ್ಡರ್. ಇದು 3 ಆರ್ಡರು ಹುಡುಗಿನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗರ್ಲ್ಸೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 4 ಆರ್ಡರ್ ಹುಡುಗ. ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50% ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದು ರೂಲು, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 400 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 11 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 3 ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು. JP ನಗರಿಂದ ಕೂಡ್ಲು ಗೇಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಂತೆ? 349 ಆಯಿತು. ಈ 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 400 ರೂಪೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 349ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ಅವರ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 6 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೂ 349. ಇವಾಗ ನಮಗೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 51 ರೂಪೀಸು ನಮಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ರ್ಯಾಪಿಡೋಯಿಂದ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ 400 ರೂಪೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. 2 ಅವರ್ಸ್ಗೆ 250 ರೂಪೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫರ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸು, ಇದು 0 ಕಮಿಷನು ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಇದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಗೆ 51 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 0 ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಡೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 0, 51 ರೂಪೀಸು ಟುಡೇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 349 ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 51 ರೂಪೀಸ್ ನಮಗೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ 400 ರೂಪೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಆಫರಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, సబ్స్క్రైబ్ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. సో ఇదేంటంటే తెలుగులో చెప్తాను.
వెలిగిన గలికే గ్యారంటీ అంటే మార్నింగ్ టైము గ్యారంటీ ఇస్తుంది అనమాట ర్యాపిడో అనేది. 8 to 11 మండే టు ఫ్రైడే మనం మినిమం 3 hours చేస్తే 400 రూపీస్ గ్యారంటీ. అదే 2 hours చేస్తే 250 రూపీస్ గ్యారంటీ. అంటే మనము 3 hours లోపల ఒక 250నే చేసామనుకోండి, రిమైనింగ్ 150 రూపీస్ మనకు ర్యాపిడో వచ్చి మనకు క్రెడిట్ చేస్తుంది వ్యాలెట్లో. అలాగా 2 hours 250 రూపీస్ గ్యారంటీ ఉంది. 2 hours మనం ఓన్లీ 100 రూపీస్ చేసామనుకోండి, మిగిలిన 150 మనకు ర్యాపిడో అనేది మనకు వ్యాలెట్లోకి యాడ్ చేస్తుంది. అలాగా గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ అనమాట ర్యాపిడోలో. ఇది వచ్చేసి 8 to 11 మార్నింగ్ టైం 8 to 11 మాత్రమే. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే మినిమం 50% రైడ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే క్యాన్సిలేషన్ చేస్తుంటారు కదా, కస్టమర్ క్యాన్సిల్ చేసినా మీరు క్యాన్సిల్ చేసినా 50% కన్నా అబోవ్ మీరు రైడ్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయాలి. అలాగే 2 hours మినిమం 2 రైడ్స్ చేయాలి, 3 hours 3 రైడ్స్ చేయాలి. ఇది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఈ వెలిగిన గలికే గ్యారంటీ యూస్ చేసుకోండి. మార్నింగ్ టైము 8 to 11 మినిమం 400 రూపీస్ మనమైతే సంపాదించవచ్చు. సో 400 రూపీస్ అంటే 3 hours ఖచ్చితంగా 400 రూపీస్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది ర్యాపిడో. సో ఇది యూస్ చేసుకోండి, హ్యాపీగా రైడ్స్ చేసుకోండి, డబ్బులు సంపాదించుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదు. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.